Mayong alam mga kapatid, liway abas ni para sa News 5 Bisaya. Gikonsidera ng persons of interest sa National Bureau of Investigation sila Senator Robin Padilla, Senate President Alan Peter Cayetano ug Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca. Gipakomento na sila bahin sa gituohang pag-ikyas ni Senator Bato de la Rosa sa Senado. Ingon pa ni NBI Director Melvin Matibag, kinahanglang tubagon nila Cayetano, Padilla ug Aplasca kung nganong nakagawa sa Senado si de la Rosa. Dugang pa ni Matibag, naa sila tulubagon kay anaa ilawom sa Senate Protective Custody si de la Rosa. Para kang Matibag, walay basihan sa balaod ang paghatag sa Senado o protective custody sa senador. Mao daw ni ang hinungdan maong wala nila giaresto si de la Rosa niadtong Lunes. Si Aplasca daw ang nagbantay sa mga panghitabo sa Senado ug siya sad ang nagkumpirma nga magkauban nga nigawas sila Padilla o de la Rosa. Pero giklaro sad ni Matibag nga dili matawag nga suspect sila Cayetano, Padilla ug Aplasca pero giimbestigaran na sila sa NBI. Mismong si Aplasca sad ang nag-ingon nga nakita sa CCTV nga nisakay sa usa ka sakyanan sila de la Rosa ug Padilla unya nigawas sa Senate compound bandang alas 2:30 sa kaadlawon. Mao naman kaniadtong balita magpadayon na sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa mga balita ug update. Amping tantanan.